prediksi maksimal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain utawi magusi orang tua kafaratun iku kafaratil kabair kaduwe dosa-dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berbakti kepada orang tua itu melebur dosa-dosa besar. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wadu'a man utawi sapane wong wadu'a kang nyeleh ta'aman ing panganan thayyiban kang enak fi baiti ing dalem umaiman wa akala lan mangan hu ing ta'aman duna walidayhi bukan orang tuanya akhrama mongko ngaramaken hu ing man sinten Allah taala halimur sinten Allah ladzi dza ta'amil jannah ing kelezatane makanan swarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menaruh makanan enak di dalam rumah akan tetapi yang makan bukan orang tuanya, maka akan Allah haramkan baginya kelezatan makan makanan di surga. Naudzubillah min dzalik. Hanya menaruh makanan, tapi yang makan bukan orang tua. Orang tuanya dikei ambunito. Mas hati-hati. Ayo. Maksudnya apa? Kita harus benar-benar menghormati orang tua. Jangan sampai menyia-nyiakan. Wa qala lan istawus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi sapane wong bata. Di dalam waktu malam syab'anan haliwarak royanan tur seger wahadu lan utawi salah sijine walidayhi wong tuwa lorone man iku ji'anun haus au asyonun utawa atau lapar gitu ya. Hasyara mongko ngumpulaken hu ing man sinten Allah yaumil kiamat dina kiamat ji'anan hale keadaan lapar wa atsyanan lan ngelak. Keliru tadi itu. Walam yastahyi lan ora isin sinten Allah min adzabihi saking nyiksa yaumil kiamat ing dalam dina kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur atau di malam hari dalam keadaan kenyang dan enak, akan tetapi orang tuanya dalam keadaan lapar ataupun haus, maka akan Allah kumpulkan nanti dia di hari kiamat dalam keadaan lapar dan haus, dan Allah tidak segan-segan untuk menyiksanya di hari kiamat. A'udzubillah min dzalik. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong rafa'ah ngangkat ya dau ing tangane man liyadhriba untuk memukul ahada walidayhi salah sijine wong tuwa lorone wulat mongko ditaleni ya dau tangane man yaumal kiamat ing dalem dina kiamat ila unukihi maring gulune man maslulatan hale dirante. Qalu ngucap sinten sahabat, ya Rasulullah ya Rasulullah, wa in darabalan lamun mukul huma ing wong tuwa qala dawuh sinten Rasulullah tuk tok dipotong ya dawuh tangane qabla ayyajuza ing dalem sadurunge yen to melaku atau melewati ala sirat ing dalem jembatan sirat wa tadribuhu lan mukul al malaikatu sapa malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengangkat tangannya untuk memukul orang tuanya, maka dia nanti di hari kiamat akan dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya sampai ke lehernya. Sahabat bertanya, bagaimana dengan orang yang memukul ya Rasulullah, memukul orang tuanya? Maka akan dipotong tangannya sebelum dia bisa melewati jembatan sirat. Dan malaikat tidak segan-segan untuk memukulnya. Al-bab al-hadi wa thalathun, bab yang ke-31. Fi fadilati haqqil aulad.
Ing dalam keutamaan ini haknya anak. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man manahala walidu. Ma utai barang nahala kang ngewehi walidun sapa wong tuwa waladahu ing anake ya. Afdalu kullu utawa min adabi hasanin tinimbang saking adab kang bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya memberikan sesuatu kepada anak itu adalah lebih bagus daripada memakai akhlak yang bagus. Wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yu'addiba yento yaktine mendidik sapa rajulun wong lanang waladau ing anake khairun iku luwih bagus lahu kadim rajul min ayyatasaddaqa bisa'in tinimbang saking bersedekah satu sok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mendidik anak itu lebih bagus daripada sedekah satu sok. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrimu muliakan sira kabeh auladakum ing anak sira kabeh. Ai irhamu. Wa ahsinu lan bagusi sira kabeh adabahum ing akhlaki anak sira kabeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakan anak-anak kalian dengan mengasihinya. Dan juga bagusilah anak-anak kalian dari akhlaknya. Wa qala lan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi sapane wong aroda menginginkan ayyar ghama yento mengalahkan atau menundukkan hasidu wong kang hasud hu ing man fal yu'addib mongko didik bagus waladau ing anak iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menginginkan menundukkan atau mengalahkan orang yang hasud kepadanya, maka didiklah anaknya dengan sebaik mungkin. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini panjenengan semua besok lek wis berumah tangga duwe anak terus ono wong kahasud ke jenengan, ndak usah ngeributi wong yang hasud itu. Didiklah anak jenengan dengan baik, niscaya orang yang hasud itu nanti akan dibuat diam sama Allah. Ya. Karena apa? Enggak ada kenikmatan yang tidak dihasuti oleh orang lain. Setiap kenikmatan yang kita rasakan pasti dihasuti oleh orang lain. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadharu utawi peningal ila wajhil aulad ing atase wajahe anak kecil bisyukring lawan syukur kana nadhari iku kaya ningali ila wajhi nabiyhi maring wajahe nabine man. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penglihatan kepada anak kecil dengan rasa syukur itu seperti halnya melihat kepada wajah Nabi. Seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya dengan rasa syukur itu seperti halnya melihat kepada wajah Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum muliakan sira kabeh auladakum ing anak sira kabeh fa inna karomatal aulad monggo sak temene muliakan anak iku sitru minan nar nutupi penutup daripada neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya muliakan anak-anak kalian semua karena sesungguhnya memuliakan anak itu adalah penutup daripada neraka. Diamankan daripada neraka. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al aulad utawi sak temene anak iku khirzun benteng minan nari saking neraka. Wal aklu lan mangan ma'hum sartani anak iku baro'atun minan nar lebaran daripada neraka. Wa karamatuhum lan muliakan anak iku jawazun ala sirat bisa melewati jembatan sirat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya anak itu adalah benteng daripada api neraka dan makan bersama anak itu adalah terbebas dari neraka dan memuliakan anak itu adalah kekuatan untuk bisa melewati jembatan sirat. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrimu muliakan sira kabeh auladakum ing anak sira kabeh fa inna man monggo sak temene wong akrama kang muliakan auladau ing anak iman iku akrama mongko muliakan hu ing man sinten Allah fil jannah ing dalam swarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakan anak kalian semua karena sesungguhnya barang siapa yang muliakan anak maka akan Allah muliakan dia di dalam surga. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannah saat temen ing dalam swarga daron iku omah yuqalu diucapaken laha maring darul farah ing umah kang darul farah gitu. Rumah yang membahagiakan. La yadkhulu kang ora melbu ha ing darul farah illa kejaba man seseorang farroha kang bungaaken asibyana ing wong cilik.
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu rumah yang bernama Darul Faroh. Tidak boleh seseorang masuk di dalamnya kecuali orang yang membahagiakan anak kecil. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati daron. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu rumah yuqalulaha, yang disebutkan atau dituliskan baginya Darul Faroh. La yadkhuluha illa man farraha yatamal mu'min. Tidak masuk di dalamnya kecuali orang yang membahagiakan orang anak yatim dari orang-orang Islam. Al-babut tsani utawi ki bab tsani wa salatun ya. Bab yang ke-32. Fi fadilatit tawadhu, ing dalem nerangaken tawadhu. Saya dibuatkan minum, saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manut sabane wong tawadhu lillahi krana Allah. Rafa'a mongko ngangkat hu ing man sinten Allah man ulan utawi sapane wong takabbara kang takabur sombong wa du'a mongko nyeleh atau menurunkan derajat hu ing man sinten Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka dia akan diangkat oleh Allah derajatnya. Dan barang siapa yang takabur, maka akan Allah turunkan derajatnya sampai balhum adol gitu. Bahkan lebih jelek daripada hewan. Karena apa? Orang tawadhu itu belum tentu karena Allah. Orang tawadhu sok-sokan tawadhu, akhirnya sombong. Wah, aku sing paling tawadhu. Akhirnya begitu. Makanya man tawadhu'a lillah. Wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ora ono min adamin saking manusia anak Adam illa kejaba wa fi ra'silan ing dalem kepalane anak Adam silsilatani, dua tali atau dua rantai. Silsilatun siji silsilah satu rantai fis sama ing dalam langit asabiati kang pitu, wasilsilatun lan siji rantai fil ardi ing dalam bumi asabiatu kang pitu. Fa idza tawaddu'a mongko lamun tawaddu rafa'a mongko ngangkat hu ing man sinten Allah bisilsilati ilas sama kelawan rantai maring langit asabiati kang pitu, ila sama isabiah maring langit kang pitu gitu. Wa idza tajabbara lan tatkalane gumedhe sombong wa doa mongko narik gitu ya, menyeleh sinten Allah bisil silati kelawan rantai ilal ardi maring bumi sabiati kang pitu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya anak Adam itu mempunyai dua rantai di kepalanya. Jika dia tawadhu, maka akan Allah tarik rantai dari langit ke-7. Jika dia sombong, maka Allah akan tarik rantai dari bumi yang ke-7, ya ke bawah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul mutawaddiina, idza ra'aitum tatkala ningali sira kabeh mutawaddiina ing wong kang padha tawadhu, fatawaddu, mongko tawadhu sira kabeh lahum maring tawaddiin. Wa idza ra'aitum lan tatkala ningali sira kabeh al mutakabbirina ing wong kang padha takabur sombong, fatakabbaru mongko padha sombong sira kabeh alaihim ing atase mutakabbirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian semua melihat seseorang yang tawadhu, maka tawadhulah kalian kepadanya. Ketika kalian melihat seseorang yang sombong, maka sombongilah dia. Kalau menurut guru saya, maka tawadhulah kepadanya. Kalau menurut guru saya begitu. Ikut katanya Rasulullah. In udhiya ya'fu wala yu'aqib wa in khusima yasmut wala yujawib. Walaupun boleh, walaupun sedekah itu. Gitu. Wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang berbuat baik kepada orang baik itu biasa. Tapi orang berbuat baik kepada orang yang buruk kepadanya itu yang luar biasa. Mau yang biasa apa luar biasa? Bukan biasa di luar ya. Tawadhu pada tawadhu sira kabeh ma'al mutawaddiina sartane wong kang tawadhu, fa inna tawadhu mongko satemene tawadhu, fa inna tawadhu'a mongko satemene tawadhu ma'al mutawaddiina sartane
wong kang tawadhu iku sedekah sedekah. Wa takabbaru lan gumedhe ma'al mutakabbirina sertane wong kang sombong. Fa inna takabbaru mongko sak temene sombong ma'al mutakabbirina sertane wong kang sombong iku sedekahun sedekah. Rasulullah SAW bersabda, bertawaduklah kalian kepada orang yang tawaduk, karena sesungguhnya itu adalah sedekah. Dan sombongilah orang yang sombong, karena sesungguhnya itu adalah sedekah. Wa qala lan dawuh Rasulullah SAW, sombonglah ala tuyyahi ya, ing atase wong kang sombong. Fa inna tiha mongko sak temene orang yang sombong ala tuyyahi, mongko sak temene kesombongan kepada orang yang sombong iku sedekahun sedekah. Rasulullah SAW bersabda, sombongilah orang yang sombong, karena sesungguhnya kesombongan kepada orang yang sombong adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, ra'su tawadhu utawi kepalane tawadhu iku ayyab tadi'a, yen to ngawiti sapa wong bisalami kelawan salam. Alaman ing atase wong lakiya tinemu hu ing man minal muslimina saking wong muslim. Fil majalis ing dalam siji majelis. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kepalanya atau tawaduk yang paling utama itu adalah mengucapkan salam kepada seseorang muslim di suatu majelis. Assalamualaikum. Bukan, woi, apa bro? Bra bro. Isok salam. Assalamualaikum. Ya apa bro? Kan enak tuh. Waqala jeng. At-tawadhu'u tawi tawadhu ma'idus syarafi iku tempat balike kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tawadhu itu adalah tempat kembalinya atau targetnya kemuliaan. Orang yang tawadhu berarti dia bertarget mendapatkan kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, al-karamut utawi kemuliaan iku takwa. Wa syarafulan kemuliaan iku tawadhu. Wal yakinan iku hina kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, kullu dhi ni'matin utawi saben-saben kang nduweni nikmat iku mahsudun. Nah ini tadi. Dihasuti sahibuha sapa wong kang anduweni kenikmatan illa tawadhu kejaba tawadhu. Sesungguhnya setiap kenikmatan itu dihasuti oleh orang lain kecuali kenikmatan tawadhu. Jadi orang yang diberikan tawadhu itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lanus dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawadhu utawi tawadhu min akhlaqil anbiya iku setengah saking pira-pira akhlake nabi. Wa takabburun takabbur min akhlaqil kufar iku setengah saking akhlake wong kafir. Wal farainati lan wong kang sombong. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sifat tawadhu itu adalah daripada sifatnya para nabi. Dan kesombongan itu adalah sifatnya orang-orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, man takabbaru utawi sapane wong takabbur alal fuqara ing atase wong fakir, la'ana mongko nglaknat sinten Allah. La'ana mongko nglaknat hu ing man sinten Allah wa man utawi sapane wong takabbara kang takabbur alal ulama ing atase ulama, ahza mongko ngino hu ing man sinten Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang takabbur sombong kepada orang yang fakir, maka Allah akan melanatnya. Dan barang siapa yang takabbur kepada ulama, maka Allah akan menghinakannya. Na'udzubillah min dzalik. Al-babut tsalitsu wa tsalatsun, utawi bab kang nomor 33, fi fadilatis sukut ing dalem nerangaken diam. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu utawi keselamatan iku asyaratun 10. Ajzain pira-pira bagian. Tis'atun songo fisumti ing dalem diam. Wal asyiratu lan 10 fil uzlati anin nas saking uzlah daripada manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya keselamatan itu ada 10 bagian. 9 diantaranya terdapat di diam. Dan 1 diantaranya di uzlah. Uzlah itu menyendiri. Self healing jadi ini. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in kadhe saben-saben suwiji-wiji iku najasatun najis, wa najasatul lisan utawi najise lisan iku albid'atun ngomong elek,
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala sesuatu itu ada najisnya, dan najisnya mulut itu adalah ngobrol sesuatu yang tidak baik. Hati-hati, ngerasani rono rene, betul hati-hati. Nyenyek rono rene. Wis akan yang baik aja. Wa in husima yasmut wala yuja. Ono ngomong elek wis meneng ae, enggak usah dijawab. Diguyu ae. Cari ini yang Murtad itu bilang ke saya, atiku mek siji Gus, lek gawe mikirin ke api-api ya seaken. Siji kok diaboti. Dientengi ae kabeh. Katanya Yai Murtad. Saya waktu berdua dengan beliau di kantornya beliau. Wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong somata meneng naja mongko selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sukutul alim utawi menengi wong kang alim iku syainun celo. Wa kalamhulan ngomongi alim iku zainun perhiasan. Wa kalamul jalin utawi omongane wong kang bodoh iku syainun ino. Wasukutuhu lan utawi menengi wong kang bodoh iku zainun perhiasan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya diamnya orang alim itu adalah kejelekan dan ucapan orang alim itu adalah kebagusan. Begitu juga sebaliknya, ucapannya orang bodoh itu adalah kejelekan dan diamnya orang bodoh itu adalah kebaikan atau perhiasan. Wa qala lan Rasulullah SAW, aslul iman utawi asal iman iku asukutu meneng. Illa kejobaan zikrillah, saking zikir kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya asalnya iman itu adalah diam kecuali zikir kepada Allah. Wa qala lan Rasulullah SAW, asumtu menang iku zainun perhiasanil alimi kadhe wong kang alim, wasitrun lan sitrun penutup lil jahil kadhe wong kang bodoh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya diam itu adalah perhiasan bagi orang yang berilmu dan penutup bahwa dia bodoh untuk orang yang bodoh. Kan tidak tahu kalau orang bodoh itu diam. Tapi kebanyakan orang bodoh itu nggak mau di. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam pirang-pirang min kalimatin saking kalimat salabat kang ngilangaken nikmatan ing nikmat, wa kam lan pirang-pirang min kalimatin saking kalimat jalabat kang narik nikmatan ing nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh banyak kata-kata yang dapat menghilangkan kenikmatan dan sungguh banyak kata-kata yang menarik kenikmatan. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Anda bisa mendapatkan banyak kebaikan darinya dan banyak keburukan darinya pula. Hati-hati. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhrosa, man uta sapane wong akhrosa iku apa akhrosa? Ya, jogo. Man uta sapane wong akhrosa njogo lisanahu ing lisane wong lam yastahiqqa, mongko orang khai ahadamu himmatihi ahada sapa wong siji muhimmatihi ing kepentingane man gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga lisannya maka tidak ada seorang pun yang berhak mengganggunya gitu loh. Wa qala Rasulullah SAW, al hikmatu utawi hikmah, wa hiya lan utawi hikmah iku asyratu ajza, ono 10 bagian. Tis'atun songo minha saking ajza atau saking asyrah fil uzlah ing dalam uzlah, wa wahidun lan siji fisumti ing dalam menang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hikmah, orang yang mempunyai hikmah itu bisa dikasyaf oleh Allah, bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain gitu ya. Itu didapatkan dengan uzlah, berdiam di kamar.
menjauhi orang lain. Bukan Mbah Hikmah, Mbah Hikmah tersindir. Waduh, saya harus berdiam di kamar. Dan satu diantaranya dengan diam. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asumtu utawi diam iku hukmun bijaksana wa qalilun lan sekedhik fa'iluhu sapa wong kang lakoni asumtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya diam itu kebijaksanaan, namun sedikit orang yang melakukannya. Banyak diam Ustaz, diam tapi tangannya melaku terus ngerasani rono ini kayak story kayak WhatsApp apa kayak Twitter dan sebagainya lah. Wa ahluha. Ya wa ahluha wal Facebook wal Twitter ya, wal Instagram, wal story, wal TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u wa thalathun utawi bab kang nomor 34 fi fadilatil man'il akli ing dalem nerangkan keutamaane ninggal mangan wan naumilan turu war rohatalan istirahat atau seneng-seneng. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satun telu turitu qaswatal qalbi nyebabaken atau seati iku siji hubun naum seneng turu wa hubur rohalan seneng-senengan gitu loh. Bukan yang sedang-sedang saja gitu. Tapi harus yang lebih-lebih. Wa hubul akli lan akeh mangan, seneng mangan. Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya 3 hal yang menyebabkan hati itu apa namanya? Keras. Yang pertama suka tidur. Suka senang-senang sama suka makan. Rasulullah SAW bersabda manut sapane wong syabi'a warak fid dunya ing dalam dunya ja'a mongko luwe yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Wa manut sapane wong ja'a luwe fid dunya ing dalam dunya syabi'a mongko warak yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang kenyang di dunia maka dia akan lapar di hari kiamat. Barang siapa yang lapar di dunia maka dia akan kenyang di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda man utawi sapane wong akala mangan fauqa syibai ing dalam dhuwure atau melebihi kenyang wis saking kenyang-kenyang sampai ndak iso lapo-lapo meneng ta wis ndak kuat wis warak fakot akala mongko teman-teman mangan sapa man al harama ing barang kang haram. Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang makan di atas kekenyangan maka dia telah makan barang yang haram. Naudzubillah. Wa qala Rasulullah SAW sayyidul amal utawi ketua ni amal iku alju lapar. Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya amal yang lebih utama itu adalah amal lapar. Makanya puasa itu adalah amal yang lebih utama. Rasulullah SAW bersabda alju utawi lapar iku mukhul ibadah. Poinnya atau ute ibadah. Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya kelaparan itu lapar itu adalah intinya ibadah. Makalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyu nguripono sira kabeh kulubakum ing ati sira kabeh biqillatil dhahki kelawan sekedhike ngakak wa qillati syibailan titik mangan wa tahhiru lan bersihno ha ing qalbi bil ju'i kelawan luwe tasfu mongko jernih wa tariku lan halus, lemes. Rasulullah SAW bersabda, hidupkanlah hati kalian semua dengan sedikit tertawa, terbahak-bahak, dan sedikit kenyangnya. Lalu bersihkanlah hati kalian semua dengan lapar. Maka hati kalian semua akan jernih dan juga halus atau welas. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabukum utawi para kisah kabeh mini saking ingsun yaumul kiamat dalam dina kiamat aktsaruhum iku kang luwih akeh juan apane luwih ini wa tafakkurun lan tafakkur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya nanti di hari kiamat orang yang paling dekat denganku adalah orang yang banyak laparnya dan tafakkurnya. Nah, yang mau dekat sama Rasulullah siap-siap. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manut sapane wong kathura akeh ta'amahu mangane wong kathura mongko akeh adzabuhu siksane wong.
Rasulullah SAW bersabda, orang yang banyak makannya maka banyak siksaannya. Naudzubillah min dzalik. Wa qala lana Rasulullah SAW, la sihata orang kesehatan maka kathratin naum sertani akeh turu, wala sihatalan orang sehat maka kathratil agli sertani akeh mangan, wala syifaalan orang kesehatan atau obat biharamin kelawan barang yang haram. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada kesehatan di dalam banyak tidur, dan tidak ada kesehatan di dalam banyak makan, dan tidak ada obat di dalam keharaman. Rasulullah SAW bersabda, as-subhatu tamna'ur rizki. Tidur waktu subuh itu menolak rizki. Al-babul khamis wa talatun utawi ki bab kang nomor 35. Fiman idhahki ing dalam nyegah tertawa terbahak-bahak sampai wah gitu ya. Ndak iso direm gitu. Cicit gitu. Meneh direm. Oh iya rek, ndak oleh guyu. Guyu ini di lantai 5, krungune sampai lantai 1. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kathratud dhahki akeh guyu iku tumitul qalbi mateni ati. Sesungguhnya banyak tertawa itu membunuh hati. Wa qala lana dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dhahku fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Menangislah yang banyak, ya, meratapi dosa-dosa. Namun juga nggak harus menangis juga. Nah, tertawa sedikit. Ya nggak harus susah terus. Jari Gus Bayu seneng ae kan gitu. Tapi ojo terlalu. Adhahku tawi geguyu, tertawa terbahak fil masjid dalam masjid iku zulmatun, kegelapan fil qabri dalam kubur. Sesungguhnya tertawa di dalam masjid itu menyebabkan kegelapan di dalam kuburan. Wa qala Rasulullah SAW, man dhahika, utawi sapane wong dhahika kang guyu kohatan kelawan ngakak gitu ya. Fakot nasia, mongko teman-teman lali baban ing sakbab minal ilmi saking ilmu. Barang siapa yang tertawa terbahak-bahak, maka dia akan dilupakan satu bab daripada ilmu. Nauzubillah min dzalik. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong dhahika guyu kohatan kelawan ngakak, fakot majja, mongko teman-teman membuang minal akli saking akal mahabbatan ing majjatan ya. Ing utah-utahan, maksudnya jatuh gitu loh dari akalnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketawa terbahak-bahak maka dia akan menumpahkan daripada kepalanya. Maksudnya ilmunya hilang. Wa qala Rasulullah SAW utawi sapane wong dhahika ngakak kathiron hali akeh fid dunya ing dalam dunya baka mongko nangis kathiron hali akeh fil akhirah ing dalam akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang banyak ngakaknya, ngakak loh ya, bukan senang, bukan bahagia, ngakak, tertawa terbahak-bahak itu loh. Banyak di dunia maka dia akan banyak nangisnya di akhirat. Naudzubillah. Apalagi ngakak dalam keadaan maksiat. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi sapane wong dhahika ngakak kohkatan hale terbahak, la'ana mongko ngelaknat sinten al-jabbaru zat kang maha jabbar. Wa man utawi sapane wong dhahika ngakak kathiran hake istahaqqo mongko ngehaki bi kelawan man annara ing neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertawa terbahak-bahak maka Allah akan melaknatnya. Dan barang siapa yang tertawa terbahak-bahak banyak maka dia berhak masuk neraka. Wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kathura dhahikuhu utawi sapane wong kathura kang akeh dhahikuhu guyune man iku kathura akeh apa khatauhu sak kesalahane mang. Barang siapa yang banyak tertawanya maka dia banyak kesalahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kathura dhahikuhu utawi sapane wong kathura kang akeh dhahikuhu guyune man ngakake man iku yastahhifu mongko ngremehaken bi kelawan man sinten annasu menungso. Barang siapa yang banyak tertawanya maka dia akan diremehkan oleh manusia. Bukan jaim untuk menjaga muru'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong takallama
ngucap di kalimatin kelawan siji kalimat hatta sehingga yadhaka guyu terbahak-bahak biya kelawan kalimah julasauhu sapa wong kang lungguh adzaba mongko nyiksa hu ing man sinten Allah taala alim sinten Allah finnari ing dalam neraka. Barang siapa yang berbicara satu ucapan yang menyebabkan teman duduknya tertawa terbahak-bahak, maka Allah akan siksa dia dengan neraka. Maksudnya terbahak-bahak kalimatnya dengan kalimat yang maksiat gitu loh. Yang sedang-sedang saja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikul anbiya utawi guyune para nabi iku tabassumu dengan tersenyum. Wa dhahikus syaitan lan guyune syaitan qahqahatun iku dengan terbahak-bahak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, oh sudah ya. Bab sadits wa talatun utawi ki bab kang nomor 36 fi fadilati iyadatil marid ing dalem nerangaken nyenguk orang sakit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam udul marid utawi njenguk wong sakit wat ba'ul janazah lan ngiringi jenazah iku tudzakirukum ngelingno ing sira kabeh al akhirat ing akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya menjenguk orang sakit dan mengiringi jenazah itu membuat kalian ingat kepada akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aidul marid utawi wong kang jenguk sakit yamshi melaku fi makhrafati ing dalam kebun fi makhrafatil jannah ing dalam kebun swarga hatta yarji'a sehingga balik sapa aid. Orang yang menjenguk orang sakit itu dia seperti jalan di kebun surga sampai dia kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyadatul marid menjenguk orang sakit iku awal yaumin dalam hari pertama fardhatun wajib wa malan ing dalam barang ba'daha sause aid sunnatun iku sunnah. Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya menjenguk orang sakit di hari pertama itu wajib dan setelahnya sunnah. Wa qala lana Rasulullah SAW la tajibu iyadatul marid ora wajib apa iyadatul marid ya, tilik wong loro illa ba'da thalathati ayyam kejaba ing dalam sause 3 dina. Rasulullah SAW bersabda tidak wajib menjenguk orang sakit setelah 3 hari. Wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong ada nyenguk maridon wong sakit sholihan kang saleh kharaja mongko metu mahu sartane man sab'una malakan 70 malaikat yastaghfiruna kang padha istighfar ngediaken ngapura lau kadhe man wa yakhrujuna lan metu mimbaitil marid saking omahe man omahe wong loro mahu sartane man wa yadkhuluna lan melbu ila baitihi maring omahe man. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya seseorang yang menjenguk orang sakit itu keluarnya disertai 70 malaikat. Keluar dari rumah orang yang sakit sampai menuju ke rumahnya orang tadi yang menjenguk orang sakit itu. Wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manut sapane wong ada nyenguk maridon ing wong kang lara lam yazal mengko laren-laren fi khurfatil jannah iku ing dalem dalane swarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda orang yang menjenguk orang sakit itu tidak akan berhenti menuju ke surga, menuju ke jalan surga gitu ya. Rasulullah SAW bersabda aidul marid utawi ingkang jenguk wong loro iku yakhudu berjalan fi rahmatillah ing dalam rahmat Allah taala halim sinten Allah fa idza jalasa mongko kalane lungguh indahu sartani marid in ghamasa mongko apa itu tenggelam gitu ya fiha ing dalam rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya orang yang menjenguk orang sakit itu dia mendapatkan rahmat Allah. Ketika dia duduk dengan orang yang sakit maka dia terlimpahi rahmat Allah yang sangat banyak begitu. Wa qala lana Rasulullah SAW adamu iyadatil marid ora onone menjenguk orang sakit iku asyaddu luwih banget alaihi ing atase man min mardihi sartani saking lara iman. Sesungguhnya tidak ada yang menjenguk itu lebih sakit daripada sakitnya seseorang. Orang yang sakit nek menjenguk itu tak luwih lara daripada sakit yang dia rasakan. Jadi kasihan dijenguk.
Wa qala lana dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iyadatu utawi nyeng orang sakit iku wafakun naqah mangsane apa? Waktu ini bahasa-bahasa hadits ini. Nantilah itu. Ada naqah apa? Nakotin. Ini bahasa hadits ini. Wa qala lana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min tamami iyadatil marid lan sertane kesempurnaane menyang orang sakit iku ayyadha. Yen to neleh sinten ahadukum sertane salah siji sira kabeh ya dau ing tangane marid ala wajihi ing atase wajahe marid. Oh, ing atase tangane ahad, ing tangane ahad ala wajihi ing atase wajahe marid. Au ala yadihi utawa ing atase tangane marid. Fayas alu mongko takok kaifa bagaimana begitu. Huwa utai marid wa tamamulan sempurna tahiyatukum apa penghormatane sira kabeh bainakum ing dalem antarané sira kabeh al musafahatu ing salaman gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya sempurnanya menjenguk itu adalah menaruh tangan di atas wajah atau di atas tangan. Terus tanya, bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaannya? Gitu. Ya. Dan selanjutnya disempurnakan dengan bersalaman. Beda kalau yang menyenguk putra putri ya beda loh ya. Mau cekel gini, loh, apa? Nggak apa-apa jadi tangan. Angel wis. Jadi tangan itu is. Al-bab as-sabi'u wa thalathun utawi bab kang nomor 37 fi fadilati dzikril maut ing dalem nerangaken eling mati. Maqala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mautu utai mati iku jisru apa Mbak? As-sirat jembatan yusilu kang ngasilaken al habibu pengkasih hingga kasih ilal habib maring kekasih. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya kematian itu adalah jembatan dari kekasih ke kekasihnya. Siapa? Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah. Wa qala Rasulullah SAW, al mautu utawi mati arba'un kuna papat, mautul ulama wa mautul agniya wa mautul fuqara wa mautul umara. Bahwa kematian itu ada 4. Siji matine ulama, kematiannya ulama, kematiannya orang kaya, kematiannya orang fakir, dan kematiannya pemerintah atau penguasa. Famautul ulama mongko utawi matine ulama iku sulmatun bolongan fiddin ing dalam dunya, ing dalam agama. Wa mautul agniya lan utawi matine wong kang sugih iku hasratun kesusahan. Wa mautul fuqara lan matine wong fakir iku rahatun ketenangan. Wa mautul umara lan matine umara iku fitnatun fitnah. Kematian itu ada 4. Bahwasanya yang pertama kematian ulama, kematian orang kaya, kematian orang fakir, dan kematian penguasa. Kematian ulama itu adalah lubang di dalam agama. Dan kematian orang kaya itu adalah kesedihan. Kematiannya orang fakir itu adalah ketenangan. Kematiannya umara itu adalah fitnah. Qala lan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna auliya satamani auliya. Inna auliya Allah satamani wali Allah iku la yamutuna ora mati wa innama yantakiluna lan angin pastine padha pindah mindarin saking siji omah ila ukhra maring kang liya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya para ulama itu tidak meninggal namun mereka berpindah tempat ke tempat yang lain. Wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal mautu utawi sak temene kenikmatane meninggal iku rahatul mukmin, ketenangan orang mukmin. Sesungguhnya kematian itu adalah ketenangan bagi orang yang iman, yang beriman. Wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mautul ulama matine ulama iku zulmatun fiddin, kegelapan di dalam agama. Sungguhnya matinya ulama itu adalah kegelapan di dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Ketika anak Adam itu meninggal, maka terputuslah amalnya. Illa min salat, kejaba saking 3 hal. Siji sedekatin jariyatin, sedekah jariyah.
au ilmin yuntafa'u bih atau ilmu yang bermanfaat baginya. Sekali lagi ilmu yang bermanfaat baginya. Kalau ilmu saja enggak dimanfaatkan ya enggak berguna. Awaladin sholihin atau anak yang mendoakannya, yad'u lahu yang mendoakan. Wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udzkuru mongko ngeling sira kabeh." Hadimal ladzati ing perkara kang medhot kenikmatan. Qalu dawuh sinten sahabat, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma hadimul ladzah?" Apa itu hadimul ladzah yang memutus kenikmatan? Qala dawuh sinten Rasulullah, "Al-mautu al-mautu al-mautu tsalatan." Rasulullah menjawab kematian, kematian dan kematian. Dijawab 3 kali oleh Rasulullah. Wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun ana sira kabeh dunya ing dalam donya kaanaka kaya-kaya waribun iku asing au abiru utawa wong kang lewat sabilin ing dalan. Abiru sabilin gitu ya. Wa'ud lan balik nafsaka awak dene sira min ahlil kubur, menganggap gitu ya. Wa'ud lan menganggap nafsaka awak dhewe sira min ahlil kubur saking ahli kubur. Rasulullah SAW bersabda, jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing, orang yang hanya lewat saja. Namun anggaplah kalian sebagai ahli kubur, bersiap-siap masuk di dalam alam akhirat. Wa qala lana Rasulullah SAW, idza matal alim sak temene idza mata tatkala mati sinten alim wong alim bakat mongko nangis alaihi ing atase alim sinten ahlus samawati wal ard, penghuni langit dan bumi, sab'ina yauman 7 dino. Rasulullah SAW bersabda, ketika mati orang alim maka akan menangis ahli langit dan bumi selama 7 hari. Wa qala lana Rasulullah SAW, man lam yahzan, manut sapane wong lam yahzan ora sedih limautil alim kate wong kang orang kematiannya orang alim gitu ya. Bahwa mongko utawi man iku munafikun munafik. Qala dawuha ing munafik salasa marrat ing 3 ambalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak sedih atas kematiannya orang alim, maka dia munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata takalani meninggal al mayyitu sapa mayit takulu ngucap. Sayyidina al malaikat malaikat ma qaddama. Mau tahu barang qaddama kang ngelakoni sapa mayit ing wa yaqulu lan ngucap sapa annasu menungso ma apa khalafa kang ditinggal. Rasulullah SAW bersabda, ketika mati mayit itu malaikat berkata, kamu dulu ngelakuin apa? Tapi manusia akan berkata, dia meninggalkan apa? Tahu ya perbedaannya sudah. Nggak ngurus ya menungso. Al-babut tamin wa talatun utawi bab kang nomor 38. Fi fadilatil qabri wa ahlihi, ing dalam nerangake kubur dan ahlinya. Rasulullah SAW bersabda, al-kubru utawi kubur raudhatun iku taman min riyadil jannah, saking taman-taman swarga, au khufratun utawi jurang min khufarin niron, saking jurang neraka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu taman daripada taman-taman surga dan juga jurang daripada jurang neraka. Wa qala lana Rasulullah SAW, al-mu'minu utawi mukmin fi qabri ing dalam kubure, fi raudhatin ing dalam taman hadra kang ijo, au yuwassa utawa meluaskan lahu maring mukmin qabruhu kubure mukmin 70 diraan ing 70 dira. Wa yudhi'u lan padang hatta yakuna sehingga ana apa kuburan kal qamari kaya rembulan Lailatul Badri ing dalem bulan purnama gitu ya. Kaya bulan purnama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin di dalam kuburnya itu seperti kebun-kebun yang hijau, yang diluaskan kuburnya 70 dhira dan diterangkan di dalamnya seperti di malam purnama. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna bani Adam satemene ana bani Adam sapa bani Adam al-amilu ngelakoni alimu ya. Mengerti kaifa adzabil qabri
bagaimana siksaan kubur ma ing barang manfaatihum ing Bani Adam al-aisyu bagi kehidupan video yang dalam dunia fata'awwadhu mongko manafa'an ora manfaati gitu maksudnya fata'awwadhu mongko jaluk kereksa billahi kelawan Allah al-karimi kang mulya min adzabil qabri ing siksa neraka al-wahimi kang keras. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya andai kata manusia itu tahu siksaan neraka, siksaan ahli kubur, maka mereka akan meninggalkan dunia dan mereka akan sama-sama meminta pengampunan pada Allah untuk dijauhkan daripada siksa kubur. Wa qala dawuh Rasulullah SAW min abdin ora ono hamba yang muru kang lewat bikobrin ing dalam kubur rajulun wong lanang. Bikobri rajulin ing dalam kubure wong lanang gitu. Karena ono ya'rifu kenal hu ing ahli kubur video yang dalam donya fayusallimu mengko salam alaihi ngatasi rajul illa kejaba arafa ngerti sapa rajul hu ing abad waradalan balas salam alaihi ing ngatasi rajul assalama ing salam. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang melewati kuburan yang dia kenal lalu dia membacakan salam kecuali ahli kubur tadi menjawab salam daripada orang yang mengucapkan salam. Faqala dawuh Rasulullah SAW, ma min muslim ora ono muslim marra lewat bikobrin ing dalam siji kubur makabiril muslim saking pira-pira kuburan wong Islam illa qala kejaba ngucap lahu kaduwe man ahli kubur sapa ahli kubur ya ghafilun he wong kang lali law alimta lamuno ngerti sira ing barang nak lamu kang ngerti ladzaba lahmuk ing ajure daging ala jasadika ing atase jasad sira wadamu kalan darah ala badanika ing badan sira. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika seorang mukmin itu lewat di atas kuburan, maka ahli kubur itu akan bilang, wahai orang yang lupa, andai kata kamu tahu bagaimana keadaan kita, daging lepas dari badan dan darah lepas daripada jasad kita. Daging lepas dari jasad. Dibayangkan saja. Wa qala lana Rasulullah SAW innal abda satamani hamba al mukminu kang mukmin idza wudi'a tatkala nyalah fil qabri dalam kubur au gidalan lungguh wa qala lan dawu ahlu sapa ahline kubur wa akribauhu lan kerabate wa hibauhu lan kekasih wa benahu lan anake wa sayyidahu lan sayyidin wa syarifahu lan wong kang mulya wa amirahu lan pemimpine qala lahu mongko ngucap sinten malaikat kepada orang tadi isma dengarkan ma ing barem yaquluna anta kunta bahwa engkau dulunya adalah sayyid dan sayyid wa anta syarifan atau orang yang mulia wa anta amiron atau orang yang berkuasa qala al mayyit maka mayit berkata ya laitahum iya itu dulu lam yakunu ora ono sapa ahluhu fayudghatu lan nyepit dogdotan kelawan cepitan yakhtalifu kang nulayani biha kelawan dogtotoh adla'uhu apa pira-pira balungi mayit. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika diletakkan di dalam kubur, dia dulunya adalah seorang yang mulia, seorang yang terkenal, seorang penguasa begitu. Akan tetapi ketika ditaruh di dalam kuburan, malaikat bertanya, kamu dulunya mulia, penguasa, pemimpin, iya. Mayit berkata, iya, saya dulu seperti itu. Iya, sekarang sudah masuk dalam kuburan, dicepit oleh tanah, hancur semua jasadnya. Tidak ada gunanya semua itu. Siapapun Anda masuk tanah, hancur semua sudah. Kalau nggak benar-benar ibadah sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sinten Allah taala halimah sinten Allah, ya Isa wahai Isa, kan min wajhin akeh daripada wajah sahihin kang ganteng wa badanin lan badan sahihin kang sehat wa lisanin lan lisan fasihin yang fasih wa dan
besok baina atbaqi ing dalam antarane tutupe bai atbaqin nira ing dalam antarane tutupin rokok yasihu iku padha jerit. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, banyak wajah yang ganteng, banyak badah yang kuat, sehat, banyak lisan yang fasih, akan tetapi nanti di hari kiamat mereka disiksa oleh Allah, sama-sama menjerit karena siksaan tadi." Wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-qabru ta qabr iku awalu manzilin awali manzil mim manazilil akhirah." Saking pira-pira panggonane akhirat. Wa akhiru manzilin lan utawi akhiri panggonan mim manazilid dunya ing dalam pira-pira panggonane dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah tempat awal dari akhirat dan tempat akhir dari dunia. Rasulullah SAW bersabda, al-qabru ta kubur manzilun iku tempat labuda kang ora kono ora fi ing dalam kubur minal nuzul saking pira-pira panggonan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu tempat yang tidak mungkin terlewati. Wa qala lana Rasulullah SAW, idza mata tatkala mati ahadum sira kabeh wuridha mongko diberikan alih ngatasi man atau ahad maq'atuhu apa tempat bali bil wati ing dalem waktu esuk wal asyi lan sore. In kana lamun ana min ahli jannah saking ahli surga, fa min ahli jannah mongko saking ahli surga, wa in kana lamun ana min ahli nar wa min ahli nar mongko saking ahli neraka. Yuqalu diucapaken hadza maq'aduk iki tempat sira hatta yab'atsaka sehingga ngutus ka ing sira sinten Allah ilahi yaumil kiamah, ilahi ing atase maq'ad itu ya, yaumil kiamah ing dalam dina kiamat. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ketika seseorang meninggal itu akan ditunjukkan tempat baginya nanti di akhirat di pagi dan malam, siang dan sore. Kalau dia ahli neraka, maka akan ditunjukkan setiap pagi dan sore bahwa nanti kamu akan masuk neraka, nanti kamu akan masuk neraka. Setiap pagi dan sore ditunjukkan seperti itu. Kalau dia ahli surga ya ditunjukkan nanti kamu akan masuk surga, nanti kamu akan masuk surga. Sampai nanti diutus oleh Allah untuk masuk neraka ataupun surga. Semoga kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Amin. Al-babu tasi' wa talatun utawi bab kang nomor 39. Fi man'in niyahati alal mayyit ing dalem nyegah nangis-nangis meratapi mayit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-niyahatu amalun min amal jahiliyah. Sesungguhnya meratapi orang yang meninggal itu adalah perbuatan daripada perbuatan orang yang bodoh, orang jahil. Wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manut sapane wong fa'alan niyahah melakukan meratapi mayit kana mengko ono adu wallah, aduwan iku dadi musuh lillahi katu Allah wal malaikati lan malaikat wan nasi ajmain lan manusia seluruhnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meratapi mayit, meratapi dengan nangis-nangis loh ya, maka dia musuh Allah, malaikat dan manusia semuanya. Rasulullah SAW bersabda, taji'un naihatu bakal teko sapa anahatu wong kang meratapi mayit yaumul kiamat ing dalam dina kiamat, tanbahu iku ngambil apa ini? Mempunyai apa namanya? Mempunyai mulut. Karena jihil kalbi koyok muluti anjing. Wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taji'u teko sapa annahatu wong kang meratapi mayit yaumil kiamah dalam kiamah sya'sa'a hale nyabut rambuté alaiha ing atase naihah julbabun utawi baju atau kemul minan nari dari neraka. Walladhu lan nyeleh yadaha ing tangane naihah ala ra'siha ing atase kepalane wa taqulan ngucap wa wailah mongko celaka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nanti di hari kiamat itu orang yang meratapi orang mati itu didatangkan dengan rambut yang hancur, yang sudah tercabik-cabik, dan dia dibajui dengan api, dan dia menaruh tangannya di atas kepala lalu mengatakan sungguh celaka gitu.
Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallah ngelaknat sinten Allah anai hatta ing wong kang meratapi mayit wal mustami'ata lan wong kang ngrungu wal halikota lan wong kang nyukur rambute wal khariqata lan wong kang nyuwek-nyuwek baju wasyaqata lan wong kang narik-narik baju gitu. Wasyaifata lan wong kang nyakar-nyakar raine wal washimata lan wong kang gawe andeng-andeng untuk kematian gitu. Penggawean wong Yahudi wong jahiliyah wal mustaushimata lan wong kang diandeng-andengi atau yang mengandeng-andengi wal saltoa lan wong kang jerit-jerit wal martoa lan wong kang nyabut atau jambak-jambak rambutnya. Semua itu adalah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manut sapane wong naha meratapi indal musibah tatkalane duwe musibah kutiba ditulis ismuhu sapa jenenge man fi diwanil munafikin ing dalem antarane atau kumpulane orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang meratapi ketika terkena musibah maka dia masuk dalam daftar orang munafik. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautani dua suara mal'unani yang dilaknat oleh Allah fi dunya ing dalam dunya wal akhirah lan akhirat min mizmarun suling indah nikmah tatkalane oleh nikmat waronnatun lan jerit-jerit indal musibah tatkalane mendapatkan musibah. Dua suara yang dibenci oleh Allah di dunia dan di akhirat. Yang pertama suling karena nikmat, yang kedua jeritan karena musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man khoroko manut sapane wong khoroko nyuwek biadi kelawan tangan iman jaiban ing baju au khodasya utawa apa itu au khodasya khodan atau nyakar-nyakar pipi gitu ya au doroba utawa mukul menampar dirinya sendiri gitu. Au naha utawa meratap indal musibah tatkala kena musibah kana mongko ono asyaniku maksiat ilai ing Allah ali rasulihi lan utusane Allah. Barang siapa yang menyopek-nyopek bajunya, menyakar-nyakar wajahnya dan juga menampar pipinya, maka atau menjerit-jerit ketika dia terkena musibah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda la yahilu ala halal lil mar'ati kaduyung wadon antatroha yento nguncalaken sya'ra ra'sihi ing rambute, maksudnya dijuambak begitu ya. Indal musibah sangke krana nalikane kena musibah fa in tarahat mongko lamun nguncalaken sapa mar'ah sya'ra ra'siha ing rambute siraiman. Ini kata guru saya ada yang menggondol gitu gara-gara meratapi orang sakit. Kata apa mongko nulis hu ing sidr Allah. Allahu sinten Allah la katiman bi kulli sya'ratin ing dalam saben-saben rambut hayatan ing ulo. Ala dhaiha ing ngatasi pira-pira anggotane mar'ah yaumul kiamah ing dalam dina kiamat wa kanat lan ono mimman saking wong aso maksiat Allah ing Allah wala analan nglaknat hu ing sinten Allah wal malaikatu lan malaikat wal anbiya lan nabi wan nasulan menungso ajmaun halis kabehane. Barang siapa yang mencakar-cakar rambutnya, menjambak-jambak rambutnya sampai sampai tercabut begitu ya, maka akan Allah jadikan satu rambut itu ular yang nanti akan menyiksa dia di hari kiamat. Dan dia termasuk bermaksiat kepada Allah dan akan dilaknat oleh Allah, para malaikat, para nabi dan manusia semuanya. Rasulullah SAW bersabda laisa minna ora saking golongan kita man sinten wong latoma menampar al hududa ing pira-pira pipine wasyaqalan menyobek al juyuba ing pira-pira klambine wada'alan manggil bidakwal jahiliyah atau berdoa dengan doanya orang-orang jahil.
Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk golongan kita orang-orang yang menampar dirinya sendiri, ya, merobek-robek bajunya, dan berdoa seperti doanya orang yang zalim. Ya Allah, matikan saya ya Allah. Ya Allah, dan sebagainya. Itu bukan golongannya umat Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi, as-sabru tawi sabar. Iya. Saya tak minum dulu. Kurang satu bab ya.